Hola gente, un saludo, bienvenidos a Gunner Games. Vamos a continuar con Deus Ex, ya cambiando de aires, vamos a Hong Kong. I blew it, JC. I'm sorry. MJ-12 must want you bad. Locked on the chopper and had the nav computer fly straight in. Fast doors are shut. My weapons are locked. Weapon lock switch is on flight control deck 1. Get me back online or we're dead meat. Vale, que nos han pillado. Pero bueno, esto no lleva demasiado. Hay unos conductos que utilizaré bastante, a lo mejor lían un poco, pero bueno. No se tarda demasiado en orientarse. Hostia, no me jodas. Hola. Nunca había visto esto. Hola, pues no voy a usar el bazooka al final. Coño. Siempre se acaba descubriendo algo nuevo. Bueno, robot destruido. Es que vamos a liarla un poco y a la hora de escapar pues salen unos robots. Y yo usaba el bazooka, no había visto nunca eso, esa salida de conducto. Bueno, esto es un pequeño arsenal. Tiene una entrada, pero bueno, siempre he utilizado el conducto. Sí, ahí no sé qué para usar un gas, yo que sé, será para matar a los guardias que hay por allí. Pero vamos, nunca lo he utilizado. Todavía fuera. No quiero esto. La pistola. Joder, pues mira que estaba a la vista eso, no sé cómo no lo vi nunca. Careful down there. Ahí está. That fueling equipment was installed by the lowest bidder. Si queréis liberarlo. Y ya habéis visto por ahí que hay un traje de protección. Pero vamos, no hace falta utilizarlo. Creo que por aquí. Necesitamos una llave, vale, esta es. El otro, no, las otras taquillas se gastan ganzúas para nada. Volvemos a punto de partida.
Esta es la puerta. No hay forma de abrirla solo con la llave. Que yo sepa, claro. Bueno, aunque tiene un conducto, imagino que... Sí, supongo que se podrá dar alguna especie de rodeo. Ah, o quizá no. Ah, es igual. No, esto no. Es lo mismo del otro. Ya está. Back in business. Come on down and stay clear of the blast doors to the south. I'm gonna launch a missile. Bueno, que no parezca hay guardias, por eso voy agachado. Se cargarás el robot. Fire in the hole. Ya puedo cargar. I have to get clear. Head for the exit and I'll link up with you when I can. Bueno, bienvenidos a Hong Kong. Okay, you need to find Tracer Tong. He used to drop Paul off in a small compound east of the market. You could start there. Don't lose any time. Your kill switch is 12 hours old. If you die, our plans will fail. Locate Tracer Tong. Pues eso, localizar a Tracer Tong. Pero... ahorita machete bien. Eso, no sabemos por dónde empezar. Iremos a, como nos dice, a un sitio a donde dejaba Paul cuando fue a Hong Kong. Y empezar por ahí. Vale, esta es la entrada, el código de la comisaría. Mierda, no quiero esto. Entonces... Bueno, esto digamos la comisaría, si se puede llamar así, yo diría más bien un puesto. Tiene un par de habitaciones y ya está. Pero aún no quiero tocar esto. Be careful. It's great here. Bueno, vamos a explorar un poco, conocer la zona. Hand to China. Very authentic. Many fine restaurants buy their meats from me. Have you visited the Lucky Money, for instance? It's below the market in the mall. The truck has stopped delivering to the other shops because of military blockades. I work for the butcher too. Everybody in Wan Chai Market. I have made other arrangements. I never fall asleep. I am one of the best watchmen. No. I don't work with a voice. This is a bad market. Lots of bad people. Go. Veréis un poco, quizá os enteráis de la situación como está en Hong Kong. Bueno, a ver, en teoría hay una guerra de triadas. No sé qué de la luz y hostia, flecha, no sé qué, flecha roja, algo así. Ahí, coño, toma. Pero bueno, ahora entraremos más en el tema. Two. Yes, a little something to brighten up the lab. You're next to the compound Paul used to visit, but I don't know who it belongs to. I think I'm clear now. Good thing the NSA invested in stealth technology. My brother's name is Paul Denton. I heard that he was a frequent visitor to this compound. Do you know him? The rumorous part is close to Guilos. Paul is no friend of the West. My name is Gordon Quick. I know your brother, but you are not him. They say you are loyal to UNATCO. I was, before Paul showed up in New York. A day later, I was helping the NSF. You want me to take your word? You are in Hong Kong now, and we are businessmen. Paul earned our trust by working with us. I don't have time for games.
No games. We would like another ally like Paul. The triads are at war, thanks to a woman named Maggie Chow. A sword was stolen from the Red Arrow Triad, and Miss Chow started the war by blaming us, the Luminous Path. Why is one sword so important? It is an extraordinary sword called the Dragon's Tooth. Nanotechnology developed by the Red Arrows from Morida before he was murdered. We know that Chow is a liar, but we have no proof. I'll go speak to her, but first I need to find a man called Tracer Tong. I need his help. Mr. Tong deals with businessmen, not beggars or strangers who might be spies. Chow lives at 1313 Tonochi Road. Be observant. Find and examine that sword. It is the evidence we need. I'll help you against Miss Chow, but then I'll need to see Tong, or I won't be your ally for more than about 12 hours. She said no. Impossible. She said she has made other arrangements. The Red Arrow? She was very rude. You know what to do. Yes, sir. Don't waste any time. News of Triad Wars. Red Arrow versus Luminous Path. What do you think of the Luminous Path Triad? Cowards, soon to be gone. They have to steal weapons because they have lost the traditional arts. What kind of weapons? They murdered the Red Arrow leader to get the sword he invented. Yeah, I heard about that. Many publications. What's your interest? What do you think of the Red Arrow Triad? They will control all of Wan Chai in a few weeks. You sound certain. The fighting is not going well for the Luminous Path. Maggie Chow exclusive interview in the Oriental Daily News. Have you heard of Maggie Chow? A former actress, well respected. She gives a lot of money to fight drug trafficking and illegal trade. Give that back. Hey. A ver, veamos. Digamos que os voy a spoilear un poco, pero bueno, es algo que tenemos que hacer ahora, así que tampoco es para tanto. A ver, la Chow esta es la títere o lo que queráis llamar, el artífice de esta guerra de triadas, robando la espada esa. Fine, I go somewhere else. ¿Qué más? A ver. Bueno, estos tíos de la luz se huelen que ha sido ella. Mientras que los de la flecha roja dicen que ha sido la luz quien les robó la espada. Y bueno, quienes asesinaron a su cabecilla. Entonces, bueno, ahora visitaremos a la... Hay un sitio aquí donde... Ahí está, joder. A ver, el cajero. Visitaremos a la Chow y bueno, os iremos trayendo un poco de dudas y os iré contando la historia. Que esta es de las que puede pasar una cosa u otra, más o menos. No es tan influyente tampoco. En la historia me refiero. Do you want to do business in Wan Chai? We already have an arrangement with the Luminous Path. Do you want to do business in Wan Chai? I will not be threatened. Don't think your Luminous Path can protect you. Get out, now! As you wish, but don't be surprised if you don't pass your next inspection. I know people on the health board. They can't be bought. Perhaps, but they're just like rats. Oh my god. They are everywhere. Don't interfere in my business. Welcome to the Wan Chai Tea House. Anything you like, 12 credits. What do you think of the triads? Don't talk to me about triads. They give you a lot of trouble. They are punks. Talking all the time about community and traditions, then they fight over technology from a multinational corporation like VersaLife. How do you know that the sword came from VersaLife? It has nanotech components. It is self-sharpening or something. I wish they would use it to chop off each other's heads. A small matter to discuss. A ver, pues la Chow esta ya nos han avisado que sospechan de ella. No me acuerdo dónde estaba eso. Ahí. Y que bueno, ella tiene la espada. Lo que pasa es que ahora ella nos va a contar una historia bastante convincente.
Entonces dices, ¿a quién me creo? Ya os digo que ella miente. Y os lo digo ahora porque vamos a resolverlo ahora. Not advisable for tourists to visit. Pero bueno, hay bastantes posibilidades para resolver esto. Bueno, resolver tampoco, me refiero más bien a colarse, por ejemplo. You are an unfamiliar face on Tonochi Road. I'm here on business from Gordon Quick. You are here to speak to Miss Chow, perhaps. Half a block down on the left. Thank you. The woman is a snake. Believe nothing she says. No, es a la izquierda, no a la derecha, pero bueno, gracias. Bueno, yo que sé, a ver, no he probado nunca todos. Detrás de este robot había algo para subir arriba, de hacerlo desde el tejado. Bueno, podemos entrar por la entrada principal. Welcome to Queen's Tower. Ping. No sé qué hay aquí. Puedes activar. Ah, vale, ahí está la rejilla, esta supongo. Ajá. Esa sería una forma de colarse, creo que llevaba el tejado, si no recuerdo mal. No sé si era una escalera de emergencia o algo así. En fin, pero ahora solo vamos a hablar con ella. I'm looking for Maggie Chow. You must be Mr. Denton. Miss Chow has been expecting you. She is waiting in the living room. Please follow me. Yo paso, ¿vale? Vas muy lenta. Mr. J.C. Denton, in the flesh. As dark and serious as his brother. You know who I am. And Paul? You know my brother? Intimately. Call me Maggie. Paul never mentioned you. That is why he is still alive. He can keep a secret even from his own brother. But why? Paul told you about Majestic 12, correct? The conspiracy behind UNATCO? Just the name. Majestic 12 sent Paul to murder the former Red Arrow leader. And me too. And he double-crossed them? Rest to say, I persuaded him to join our side. What does Majestic 12 want with the Red Arrow? We are winning the Triad War against Majestic 12's ally, the Luminous Path. We were developing a new technology. You might have heard about a sword? The Dragon's Tooth, right? The Triads settle disputes in contests of skill, which includes the crafting of weapons. The Dragon's Tooth would have made us unstoppable. So Majestic 12, they're trying to tip the balance, give the Luminous Path a technological advantage. Exactly. I tried to warn the people of the danger. And the Luminous Path calls me a liar. The police have all the evidence they need to settle this, locked up in the station at the Wan Chai market, but they will not act. Go and see. I know the code to their vault. 87342. It's only fair to tell you that I spoke with Gordon Quick before coming here. I thought he was a friend of my brother's. I agreed to visit you and learn the truth of the situation. Yes, you were seen. The new Red Arrow leader is Max Chen, and you don't have to go to the Lucky Money for him to know your activities. Now tell me about Paul. Why did he not return? Paul's on his way to Hong Kong. I don't know when he will arrive. Then you must think for yourself. In Hong Kong, the truth is seldom kept in plain sight. I will accompany you. From up here, the city is scenery. A mountain that never changes. But everywhere the sands are shifting. We cannot know who to trust. The police, even our own families. I could look around, try to learn something about the Luminous Path. All the necessary evidence is at the police station in Wan Chai Market. If only the police would act. The floor coverings were made by hand in Tibet. Esto es la hostia, porque en otro juego te lo creerías. O sea, es la típica historia que te cuenta la verdad y le da un giro a todo, pero no. The Luminous Path are easy prey. All Majestic 12 must do is wave some money under their noses.
Take a look around. Además te manda a la We comisaría, le must buscas las expose the pruebas y todo. conspiracy behind the luminous path. Then they will fall Entonces apart from the yo voy a seguir inside. lo que os dice. Si esta fuera mi primera partida, y fue así, obviamente me fui pues We siguiendo have la, many prized la Buddhas you will instrucción. observe. Me voy a ir a ver, o sea, voy a buscar las pruebas y tal. Pasa que ya sabiendo que es mentira, la podéis dejar ahora inconsciente o matarla. A esta también, sí, incluso The floor esta sí puede coverings ser were made antes, by mientras hand viene in de Tibet. camino. Y ya nos aparecerá. Luego tenéis un combate. Yo la dejo porque el combate es When your épico. brother arrives, please tell him I have an important Entonces puede que matter to os fiéis, discuss. obviamente. Ya nos han Take a avisado look que es around. una puñetera arpía esta mujer, así que os dejan indagar un poco, obviamente sin pasaros. Y si vais por aquí, bueno, esto ya os lo enseñaré después. Y bueno, si con suerte si encontráis la entrada secreta, pues daríais con la espada. Yo ya os enseñaré después dónde está. Pero bueno, vamos a seguir sus instrucciones y vamos a la comisaría. El problema es que si volvemos a entrar por la entrada principal, que descubriremos que ella es la culpable, van a saltar las alarmas, por así decirlo. Y siempre lo he hecho así, pero voy a probar con esa rejilla que he abierto. Lo probaré a ver. I bet you come from the market. That's where Not advisable for tourists to visit the canals at night. Más rápido. Supongo que esto sonará un poco si habéis jugado al Human Revolution. Y no este. Y nada. Sí, aquí. Hay una salida aquí de la comisaría esta y al otro lado hay otra salida. Da igual por la que empecéis. Y bueno, habíamos conseguido en ese cuartucho secreto nada más empezar esta zona el código, que es 911, muy original. Tranquilo. Que habrá que ser rápido. Mierda. 3, joder. Vale, basura. Vale, ya nos la había dado la show también. Quieto. Otro, venga, 3. Esta trampilla están las pruebas. A ver cuál es el código. Ocho, 7, 3, 4, 2. Bueno, también tenéis un pequeño arsenal. Pero bueno, por ahora me desharé de esto. Yo ya iba a utilizarlo antes, pero al descubrir esa entrada de los conductos con el robot, pues yo no lo hace. Ahí está. Las pruebas que incriminan más o menos a la show esta. My own business. I did it. Did anybody see? Yeah, I think so. It doesn't matter. We got her payment, plus interest.
Get back and see if she runs something. Okay. Siempre ha robado algo a la del kiosco. I talked to Maggie Chow, but I didn't notice anything unusual. What I really need is to find a man called Tracer Tong. I need his help. The sword is there, I am certain. If you want to see Mr. Tong, you must prove that you work for us. Or do you believe Chow? Perhaps she made you a better offer. The former Red Arrow reader stole nanotech... No sé cómo acababa esta historia. Está tomando con calma. Please, look around. I told you, bad people around here. Go. I am your new watchman. Look for 100 credits from me. The Dragonhead said I am your watchman 50 credits every day. That's better than 100. I can make a profit out of this. I will do a good job. Qué cabrón. Bueno. Not advisable for tourists to visit the canals. Bueno, he ido a mirar esa escalerilla y la verdad es que la entrada no es que sea mejor para mí. Hay rejillas láser. No sé cómo desactivarla. Es una puerta que requiere 3 herramientas mixtas. Welcome to Queen's Tower. No lo veo muy eficaz. Más profesional sí que queda porque activas un ascensor por el tejado, cosas así, pero ahora saltarán las alarmas, vendrá la asistenta esa y dará la alarma. I'm sorry, Miss Chow is not at home. Yeah, well, tell her I know she double-crossed the Red Arrow and I intend to prove it. You're mistaken, Miss Chow. She should never have sent me to the police station. Now I know she's hiding something and I intend to find out what it is. No, you are mistaken. Qué interpretación. Cuidado, esta mujer tiene pistola. Los guardias vienen de allí. Bueno, recordad eso. Si la dejáis inconsciente... Bueno, eso, si la dejáis inconsciente o la matáis en ese momento que la hemos visto primero, no volverá a aparecer. Es decisión vuestra. Yo la dejo porque mira, me hace más gracia verla después. Si no lo hemos hecho y ahora volvemos, ya no estará y aparecerá más adelante. Joder, agachaos. Creo que detrás de un Buda, no sé si este u otro, hay otra entrada. Joder. Mejor piratear. No sé cuál es el código ahora. Ahí estás. Cámara.
bueno, si optáis por hacerlo de la comisaría, luego recibiréis una explicación. Si optáis por fisgar mientras habéis hablado con ella, pues eso, podéis optar. Bueno, optar no, después recibiréis una explicación más o menos lógica, ¿no? Porque dices, ¿por qué me envía a la comisaría si ella es la culpable y sabe que veré que es la culpable? Coño. Yo flipo. Greetings, J.C. Denton. I have been observing you through this fascinating device in your skull. You have found the proof we needed. The dragon's tooth sword. There, inside the glass case. If you wish to be my ally, you will retrieve the sword and await my instructions. Okay. Ms. Chow, we are reassigning you temporarily. Put the long-term agenda on hold until Versa Life has met its deadline. It will be months and probably years before the Red Arrow can influence Beijing, whereas, well, I'm sure you heard about my appointment. We are in position to make a grab for Washington. We can't let this one slip through our fingers. Make sure the process stays on schedule. Ya que tendréis otra prueba. Si quedaban dudas. If you can make peace among the triads, then perhaps I can help you in your difficulties. Sí, ahora tengo que dejarte. Y tú también, ya no te necesito. Pero no entiendo es por qué ocupa 4 espacios y si bueno, se desenchufa y se enchufa. Corramos. Por ahora, aquí lo dejaremos. Nos vemos en la próxima partida.